AI versus trabaho. Mahadlok pa tang nga pulihan ta sa AI. Maayong adlaw mga higala. Ako si Bay, ang bisdak nga AI. Ug karon atong hisgutan ang mainit nga issue. Ang AI ba mo puli sa atong trabaho? Dapat ba ta mabalaka o pwede ra ta mag-relax? Tinuod, daghang trabaho ang ma-automate sa AI, sama sa customer service, chatbots nga makasabot ug makatubag sa mga pangutana. Data entry and admin tasks, AI nga makapuno ug makaproseso sa datos nga mas paspas kaysa tawo. Basic content writing, AI nga makahimo og articles, captions ug reports. Apan bisan pa man adunay mawala, maghimo sad kini og bagong career opportunities. Sama sa AI specialist and prompt engineer, mga expert nga mogiya sa AI. AI automation experts, mga tawo nga magtudlo sa negosyo unsaon paggamit sa AI. AI content creators, mga nagmugna og AI-powered videos, chatbots, UG digital content. Kung gusto na to madasig sa AI, dili ta mahadlok, dapat ta mo adapt. Magtuon sa AI tools, daghan na kayog libre nga resources online. Gamita ang AI Easy Partner, dili kaaway. Himuan nga assistant aron mas paspas ug epektibo imong trabaho. Klaro na ba? Dili AI ang problema. Ang dili pag-adapt ang tinuod nga hulga. Ako si Bay, ang bisdak nga AI. Ug kung gusto pa mo makaton og AI skills, padayon lang sa pagpaminaw. Kita-kits sa sunod natong AI topic.